AICC in charge of Governor's Dinesh Gunaraoji, GPCC President Bab Girish Chodhankarji, Clearer Corporation Bab Digamatji, South Goa District President Bab Jyot Ayas, and आयचो स्टार आमचो सगळ्यांचो आवडीचो बाब आवेडतल करता. आज काँग्रेस पक्षाक एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस. एक तरुण भुरगो, एक एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर काँग्रेस पक्षान भितर सरपाक थिंगा आयलो. ही एक व्हडली गोष्ट. आयज तुम्ही पयला आसतले प्रत्येक भागांनी गेल्यार फक्त काँग्रेसीचोच आवाज आसा. कित्याक काँग्रेस पक्ष एकच पक्ष जावन आसा ती सगळ्यांक एकठांय घेवन फुडें वचपाक. आयज गोंय भारत देश सांबाळपाक काँग्रेस पक्षाचो आनी सगळे आमचो AICC इंचार्ज आनी बाब दिगामत कामत आज तेका फुलांनी येवकार दिवचो. हलो ना एक मिनिट फोटो काढता कॅमेरा पुढे नाही म्हटले. Thank you. बाबा भेटून फुटात तू ऑफिशियली आता काँग्रेस मेंबर झाला. उमेद भोगले आमकां तुझ्यासारखे मनीस आमच्या फॅमिलीक तू जॉईन झाला. आयज तू काँग्रेस पार्टीचो एक फुडेकार मेंबर आनी म्हाका तरी दिसता आता फुटबॉलाची गरज आमकां काँग्रेस पक्षाक एक टीम करपाक जाता. कित्याक कितलेशे फुटबॉल प्लेयर येयले. बाब आवेडतन फुडतात एक एस गोलकीपर. सो म्हाका दिसता बाब प्रेसिडेंटीन आमचे चिंतपाक जाय एक काँग्रेस पक्ष म्हणून एक टीम करपाची जाय. हांव मागता आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साऊथ गोवा यांनी दोन उतर. आमचो इंचार्ज दिनेश जी, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष गिरीश ऑपोजिशन लीडर आणि आमचो लीडर बाब दिगामत कामत, अल्दिन गोम्स तेजपरी आज जॉईन जाला आमचो इश्ट बाब आवेडतन आनी सगळे नावलीच्या तुमच्या भावाला पडले. म्हाका पयलो सद्याक चड खुशी भोगता आज आमच्या सावथाक एक आमचो इश्ट बाब आवेडतन फुटतात आमच्या पार्टीक जॉईन जातात. सो हांव ताका आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाच्या वतीन येवकार दिता. आज आमच्या पार्टीक तो जॉईन जाला म्हणून तेज्या बराबर तेज्या सपोर्टराकूय सगळ्यांक हांव उनोरी येवकार दिता. तिच्या सांगून हांव देव बरें मेंबर करून आमचे शॉल घालून फुलां घालून आवेडकरांक आमी उमेदीन तेका येवकार केला. हांव मागता आमचो ऑपोजिशन लिडर तेणें दोन येवकाराची मुद्रा. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि आज आमच्या पक्षात ताचे आमी स्वागत केला. तो आमचो इश्ट बाब आवेडतन फुटतात ताजे सगळे वांगडी आणि पत्रकार भावनो आणि भयणीनो, आज एक अत्यंत बरी गजाल काँग्रेसच्या दृश्टींतल्यान घडटा. लोक कितेंय म्हणून पण सत्य परिस्थिती आसा की काँग्रेसीत भितर सरपी लोकांची संख्या, लिडर्साची संख्या वाडत आसा. आणि म्हणून आज आवेडतना सारको भुरगो हे डिसिजन घेवपाक इमिजिएटली शकलो. काही दिसा पयलीं, काही म्हयन्या पयलीं ताजे लोकूय ताजेर प्रेशर घालताले. तो सांगतलो तुमकां, पूण तो डिसिजन घेवपाक मातसो रावतालो. पूण आज ताणें काल जेन्ना इन्सिडेंट घडलो जाल्यार रोखडेंच डिसिजन घेतलें आनी म्हाका आनंद जाता की आज तो काँग्रेसीचे भितर आयलो. हांव काँग्रेसच्या वतीन ताजें स्वागतूय करता. म्हाका खात्री आसा की ताजे कडेन बऱ्यो क्वॉलिटीज आसा.
हांव ताका पयलीं बॅडमिंटन स्विमींग पुलाचेर सदां मेळटालो, बॅडमिंटन खेळपाक येवपी, सकाळ फुडें बॅडमिंटनाक येवपी, फुटबॉलूय खेळपी आनी स्पोर्ट्समॅन, एक बरो स्पोर्ट्समॅन. ताणें सगळ्या क्षेत्रांत काम केलां आनी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आहा जो स्पोर्ट्सांत आसता ताका स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसता. ही डजंट मायंड विक्ट्री ऑर लुजींग इज इमॅटेरियल फॉर यू. तसो आवेर्तान फुर्तात हो सदांच उबो राविल्लो मनीस, आपल्या हाजेर उबो राविल्लो मनीस. आज काँग्रेस पक्षाक तो जॉयन जाल्ल्यान आमकांय ताची स्ट्रेंथ येता. एक बरो स्पोर्ट्समॅन आमचे भितर आयला. हांव ताचें परत एकदां स्वागत करता आनी म्हाका खात्री आसा की आवेर्तान फुर्तात आपल्या कर्तबगारीचेर वयर सरतलो आनी काँग्रेसी भितर आपलें स्थान निर्माण करतलो. हांव ताका म्हज्यो शुभेच्छा दिता. देवघर करून निगमन कामत हांव मागता आमचो PCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर हाणें AICC गोंयची इंचार्ज बाब दिनेश, आमचे CLPचे लिडर आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, आमचे वायस प्रेसिडेंट बाब आल्तीन गोम्स, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो, आनीक आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्ले आदले मंत्री आनी म्हाजे एक बरे मित्र बाब आवेर्तान फुर्ताडो. आयज काँग्रेस पक्षान तेजो रितसर प्रवेश केल्लो आसा. ह्या वेळार आमी तेजें स्वागत करतात. बाब आवेर्तान आयडियोलॉजिकली आनी सगळ्या दृश्टीन एक काँग्रेसमॅन. तांचो भाव शुभट हो सगळ्या आमच्या काँग्रेसच्या कमिटीचेर सदांच आसतालो, पूण बाब आवेर्तान फुटबॉलान आनी बाकीचे हितून चड बिजी आसतालो. तेजे नंतर तेगेलो एक्सिडेंटल प्रवेश जालो पॉलिटिक्सान. बेसिकली आवेर्तान बाब इज नॉट अ पॉलिटिशियन, इज एक्चुअली अ स्पोर्ट्समॅन. आनी तेजे नंतर तो एक वेगळो चेहरो आवेर्तान वॉज एक यंग डायनॅमिक यूथ फ्रॉम साऊथ गोवा म्हणून तेजे तो प्रचलित जालो. आनी तेजे नंतर आवेर्तान फुर्तात काँग्रेसी कडेन सदांच लागीं आशिल्लो, काँग्रेस परिवारा कडेन सगळ्या कडेन लागीं आशिल्लो, आमच्या सगळ्या कडेन लागीं आशिल्लो. आनी आमची भाजाभाज खूब जाताली की काँग्रेस पक्षान प्रवेश करून आमी सांगताले ताका, मेळटाले बॅडमिंटन कोर्टाचेर खूब फावटी. आनी तेन्ना तो सदांच म्हणटालो की आपूण भितर येतलो जाल्यार तुमचो एक सिनियर लिडर थंय आसा, सो तेन्ना तें कशें शक्य जातलें आनी अशें वेगवेगळे हे जाताले. पूण आयज एक बरी गोश्ट घडल्याक काल आमी म्हणलें की आमचो एक सिनियर लिडर आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर गोंयच्या लोकांक विकून एक ऐन त्या वेळार एक विश्वासघात करून असो गेला. आनीक कालच्यान नावेली मुक्त जाली. म्हणजे कितलेशेच तरणाटे जे लिडरशीप करपाक पळयताले नावेलींतल्यान तांकां संदी मेळनाशिल्ली, ते सदांच दाबून उरताले. आनीक इमिजिएटली म्हाका दिसता आमी आवेर्तान बाबाकूय कॉन्टॅक्ट केलो, पूण आमी कॉन्टॅक्ट करचे पयलीं गेल्या 8-10 दीस जेन्ना न्यूज स्प्रेड जाल्ली नावेली भर की टर्म कंप्लीट करचे पयलीं नावेलीचो आमदार राजिनामा दितलो म्हणून, जेन्ना 5 वर्सां टर्माक ताका इलेक्ट केलो लोकांनी, जे लोकांनी ताका इलेक्ट केलो तांकां अर्देर जाणून तो आपलो स्वार्थ पळोवपाक राजिनामा दिवन ताणें एक रिटायरमेंट पॅकेज घेतली. पूण एक अर्थान काँग्रेस पक्षा खातीर आनी नावेली मतदारसंघा खातीर बरी जाली की नावेली मतदारसंघाक एक नवीन लिडरशिपीक वाव मेळ्ळो मुखार सरपाक. आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता नावेलीच्या कानाकोपऱ्यांतल्या सगळ्या वर्गर काँग्रेसमॅनांनी आवेर्तानाक म्हाका दिसता काँग्रेसीन प्रवेश करून आग्रह धरलो. आमकांय खूब आयले फोन की नावेलींतल्यान तुमी इमिजिएटली आवेर्तानाक कॉन्टॅक्ट करा म्हणून. आमी सांगलेलें तांकां की आवेर्ताना कडेन आमी कॉन्टॅक्टान आसा आनी आवेर्तानान हेजे पयलींय सांगलेलें, पब्लीक स्टेटमेंट दिलो, आय एम इंट्रस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग बट आय विल कॉन्टेस्ट ओनली इफ आय गेट काँग्रेस टिकेट. दीस वॉज हिज अर्लियर स्टेटमेंट ऑल्सो, नॉट न्यू स्टेटमेंट. सो त्या खातीर आमी ह्या वेळार बाबा आवेर्तानाक काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतात. तशेंच नावेलीच्या सगळ्या जे उरलेले आडोन उरलेले
चोपन उरलेले जितले यूथ आसात तांकांय मागतात की तुमी काँग्रेस पक्षान प्रवेश करून नावेली मतदारसंघ हो एक काँग्रेसचो स्ट्रॉंग होल्ड, जाका सदांच नावेली मतदारसंघ एक थोडे इश्यू हे काडले जाल्यार मदीं सदांच काँग्रेसी बरोबर रावल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा येता त्या इलेक्शना कारण थंय बाय इलेक्शन जावपाची कांय संदी ना, कारण इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. सो ताका कारण थंय डायरेक्टली जनरल इलेक्शन जातलें आनी त्या वेळार काँग्रेसचो झेंडो परत नावेली मतदारसंघात रावतलो ही आमी खात्रीलायक आमी आयज सांगपाक शिकतात. ज्या तरेन आमकां नावेली मतदारसंघांतल्यान रिस्पॉन्स जाता, फाल्यां भितर आमी नावेलीचो ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करतले आनी कंप्लीट नावेलीची यूथ काँग्रेस कमिटी, महिला काँग्रेस कमिटी, सेवादल कमिटी, ज्यो कमिटी थंय नाशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो कमिटी करून बाकीच्या सगळ्यांक आमी नावेलीच्या मतदारसंघाचे जितले आशिल्ले महिला, यूथ, NSY, सेवादल हांगा सगळ्यांक आमी प्रमोट करतले. आनी खंय कोण एकलो गेलो जावं हें गेलो पूण कोण पक्ष उरपाचो ना. पक्ष हो मुखार व्हरतलो आनी काँग्रेस पक्ष गोंयांत हो गोंयकारांचो पक्ष आनी सदांच गोंयकार आनी काँग्रेस ही एक आसा, दोगांची आयडियोलॉजी सेम. म्हणजे आयज BJP खंय तरी दुसरेशें दिसता पूण काँग्रेस आनी गोवा यांचे एक वेगळें करपाक शकना असो आयडियोलॉजिकली काँग्रेस आनी गोवा एक आसा. आनी आमकां खात्री आसा की कोणानी कितल्यो रिटायरमेंट पॅकेज घेतल्यो, कोणें कितले हांगा पयशे हाडून वतले, हेचे पयलीं खूब पक्ष येवन गेले. मल्ल्या हेणें जनता दल हाडलें, करोडांनी पयशे हाडले आनी गोंयांक वतले, लोकांक केन्नाच बदले ना. तेजे नंतर तृणमूल काँग्रेस 2007 कॉन्टेस्ट केली, खूब पयशे हाडले आनी घातले, गोंयकारांनी तांकां लागीं केलें ना. 2014 परत तृणमूल काँग्रेसीन साऊथ गोवा चर्चिल आलेमावाचे हेजेर कॉन्टेस्ट केली, गोंयकारांनी तांकां हें दवरलें ना. आनी आतां 3 म्हयने आसतना गोंयकारांनी निर्णय घेतलेलो आसा की BJPंतल्यान गोंयच्यान भायर मारपाची आनी ज्या तरेन काँग्रेसीचेर विश्वास दवरून लोक भितर सरतात ही हें चालूच उरतलें. फाल्यां आनी एंट्री आसा, परवा आनी एंट्री आसा. हांगा कोणें आमकां अपशगून करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कोणूच लोकांक, गोंयच्या लोकांक काँग्रेसीक सत्तेर हाडचे पडून कोणूच आडोवपाक शकना हें खात्रीलायक आमी ह्या पळय सांगतात. आनी बाब आवेर्तनाक एक बरें पॉलिटिकल फ्युचर काँग्रेस पक्षांक आमी ताका दितात. Our ACC in charge. No, it's okay. Say, That's enough. just 2 words, please. So on behalf of everybody and the Congress family of Goa, I would want to welcome Shri Avartano Fartaro into the Congress party. Today he is joining us. He is joining us to strengthen the Congress party in Navelim and in all the other neighboring areas of Navelim. And his arrival will give us more strength to the party in that particular constituency. He is joining us unconditionally and he is joining with the interest of Goa in mind, to see that Goa gets a stable government, to see that Goa gets a government which concentrates on development, on progress, on safeguarding its environment, safeguarding its culture, and this last 5-10 years of misrule in Goa that has to end. And the only party which can deliver on that front, the only party which is capable of giving a strong, stable government in Goa is the Congress party. And with the joining of Mr. Avartano, I'm sure we've gained more strength, because not only is he a politician, he's a, just now Girish was saying, he's more a footballer, more a sports person. So a sports person always has got that fighting attitude. He faces everything with courage. Defeat, victory is part of the game. And he's been a goalkeeper. So that way, I think he will safeguard the goal of Navelim. And he will protect the Congress interest in Navelim. So I want to welcome him on behalf of the All India Congress Committee into the Congress family. Welcome. Thank you. Now request Avartan Bab to the neutral. Good evening.
AICC observer and Goa desk in charge, Sri Dinesh Kunduravji, my very good friend and my badminton partner, Congress President Sri Girish Chodulkar, CN2 leader Sri Gandhar Kamath, South Goa District President Joe Dias, Antim Gomes, all other dignitaries, my supporters and my press brothers. I thank all of you for the warm welcome you have given me today in the Congress family. With your welcome, I also ask Almighty to shower His blessings on me, to take the path in the right way. And I'm sure my parents who are up above will shower all the blessings upon me. My family has always been a Congress family. My dad, from the time Mr. Falero has contested, was a strong supporter. With that, my full family was supporting Congress right from the beginning. I had to cross swords with Falero for the 2017 elections. And when I lost, I decided I'll never again contest elections. But in spite of that, I continued my good work in the constituency, doing all that I could do. And when people started seeing that I'm really working hard for them, they kept on insisting, why don't you give a last try? And that too, why not on the Congress ticket? Then I thought of it, since people are after me, my supporters were after me, I said, okay, let me give it a try. And as Girish and Mr. Digambar, I used to be meeting them every day in the morning. I used to keep asking them, do you think I stand a chance to fight on a Congress ticket? But the answer was not that very positive, because I understand they had a senior leader with them and he was representing my constituency. But still, I never said, okay, I'm not going to ask you again. I kept trying. Finally, my pathway was clear. And when the news spread that Mr. Falero is going to leave Congress and join TMC, sincerely talking, the people of Naveli, my supporters, just flocked together. Why don't you take a chance now? This is the right time for you to join Congress. Not only from Naveli, but from different parts of Goa, people started calling me, join, we are with you. They even said, if you want me to talk, even if they want to talk to Mr. Girish and all, we are there ready. We are ready to come out with you. But finally, when I asked Girish, Girish said, you are welcome. Do come and join. People of Naveli are really disheartened because our MLA disowned us. Without asking anybody, he just left the constituency like a hot cake. People will never forgive him for this. And people now realize that supporting him for the last 4.5 years, it was useless. And they clearly mentioned to me, if he thinks of coming back, we'll teach him a lesson. Now we have taken you as our leader and we want you to stand by us throughout. I said, yes, I will do it. They seem to say you are not highlighting whatever work I had been doing for the last 5 years when I was a minister. So they said, you talk less. That's why people didn't know what all you did during your term. But I always believed that I should talk less and work more. And I think I'll keep on doing it. I'll talk less, but I'll work more for the people of my constituency. And I once again thank the Congress family for getting me in. And I promise that I'll do my best to revive Congress in Naveli and to do the best for the people of Naveli and for people of Goa at large.
Thank you. Your process of tickets has not even started. So we are right now reconstituting all the blocks. We will be reconstituting the districts. Then we will be reconstituting our Pradesh election committee. Then the central election committee. So we have a long process. So we cannot promise ticket to anybody. आजपर्यंत तुमची वाटत पळय जाल्यार आनी तुमी सांगता की सगळे अनकंडिशनल सपोर्ट दिला म्हणटा पूण आतापर्यंत जितले ज्या ज्या मतदारसंघात लोक जाले तितून एका परस चड एक्सपिरियन्स आसा तितून एकट्या कडेन विनेबिलिटी आसा दुसरो सिनियरिटी आसा सो तुमी कोणाक प्रायोरिटी See, our ICC election observer Chidambaram ji and Dinesh ji both have been communicated to blocks, and they have already communicated what is our stand as far as nominations are concerned. So when the time comes, everything will be clear. Avartan, you have always been considered as blue-eyed boy of Parrikar and BJP. So what made you, think that Congress is a better option for you? See, at the time I was independent candidate. So I just extended support to the BJP government. I don't think they needed me to form the government, but I just extended support. But still, staying with BJP also, I did a lot. But heart to heart, I always thought I would join Congress and be with the Congress party. You feel that time at least you should have been with Congress instead of BJP supporting? No, And that was the wrong mistake you did? No. Because your heart was with Congress. No, nothing like that. Nothing like that. See, it was, force you to support the BJP at that time? I was the independent candidate, and I'll tell you sincerely, when I was contesting election, Mr. Parrikar had told me, even if you win, and if I get 25 seats, I see that you are the minister. गिरीश So बाबू, then I, तुम्ही म्हटले की नावेले रोहितीन गेल्या कारण यूथ जे आहात तांकां लिडरशिप मेळटली किंवा ते फुडें सरतले आता तुमचे 4 आमदार उरल्या थंय युथाक केन्ना चान्स मेळपाक शकता कितें आयडिया ऑलरेडी आसा न्ही सगळे तुमकां यूथ कमिटी आसा सगळ्यो कमिटी आसा एक्झाम्पल फोंड्याच्याच घ्या न्हू. लिडरशिप फोंड्याच्याच एक्झाम्पल तुम्ही फोंड्याच्याच सांगा. एक्झाम्पल ना तुम्ही तेच म्हणता की दोग जाण आसा तुमचे ऑलरेडी एक सिनियर आसा आणि एक न्यू आहे सो ते कशे मागीर तुम्ही सिलेक्ट करतले थंय ब्लॉक जालना न्ही राजेश वेरेकर एंट्री केली ताणें काम सुरू केल्लें आसा आनी तो कमिटी बरोबर भोंवता यू आर रायट ओके गिरीश बाबू No, this is your but what is your first preference, Girish? Youth or senior? What is your first preference? For what? First preference. For a PCC committee, no, I want PCC committee to be, young Jay who will go and in the field, who will go and support the candidates. So we will be reconstituting. Ticket तुम्ही अगर जनरेंगे You're confusing us, sir. We are asking you as far as assembly elections. No, assembly elections is a different issue. Right now we are reconstituting the PCC. म्हणजे तुम्ही सध्या PCC न यूज करून घेतले युथाक Correct. See, PCC, we need people, young people, to go on the field and to do the work during the election time. As far as election, we have already said we want 70 to 80% young and new faces. त्यांना That is- that we सोडून have been वयता की saying. तुम्ही अगर जर कोण सिनियर तुमचे कारण जेव्हा सिनियर सोडून वता त्यांना मागीर ना तुम्ही- हांव देव रिप्लाय Yeah, this. Election process is always a mixture of everybody, old, middle class, everybody. Can you identify एकच सेक्शन घेऊन तुम्ही काढत ना शकना आम्ही म्हणटा आमकां बारीक मनीस जाय आमकां वल्नरेबल सेक्शनाचो सपोर्ट जाय पडटा आमकां मिडल क्लासाचो सपोर्ट जाय पडटा आमकां पयशेकाराचो सपोर्ट जाय पडटा काय ना सगळ्या तुम्ही बारीक चिंता आनी पळया आम्ही वल्नरेबल सेक्शना भायर उडोवपाक शकता रिक्षा ड्रायव्हर जाय टॅक्सीवालो जाय मोटरसायकल पायलट जाय खाजेकार जाय चणेकार जाय पयशेकारी जाय पडटा विटामिनियम ना जाल्यार कशें चलतली पार्टी मिडल कशें जाय पडटा But to रिक्षावाला ड्रायव्हराक तिकीट मिळेल. आयकाय रे हांव सांगता ते तूं आयकत ना तूं तिकेटीचे खबरी उलयता सगळे तेंचेर ना तिकेटीचे खबरी कशी तिकेटी रिक्षावालो कोण येवपा जाय मुखार आपल्या तिकेट दी आपल्या कॅपॅसिटी इलेक्शन जावन जिखपाचें म्हूण हांवें म्हज्या म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक टॅक्सी ड्रायव्हराक कावन्सिलर म्हणून निवडून हाडला दामोदर वाराक म्हणटा तो यो म्हजे बरोबर मडगांवां ताच्या घरा कडेन वच आनी ताचो इंटरव्यू घे ताका सिंगल हँडेडली आय वर्क फॉर हिम इन दॅट वार्ड एंड आय गॉट हिम इलेक्टेड कितें उलयता तुमी एक्सपिरियन्स आनी प्रॅक्टिकल करून दाखयला हांव तोंडान उलोवना तशें ना पार्टीची तिकेट दिवपाची पद्दत आहा ती पार्टी ठरयतली
तुम्ही बेश्टात ताका टार्गेट करो कित्याक So they are not targeting him. Target- So ताका दिसा they are not targeting him. तुम्ही आदेश द्या. जाऊंदा कित्याक कामाक जावना मरे. प्रताप सिंह राणे उनके घर देवेंद्र फडणवीस जाके खाना खा के आए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? आपको कभी चाय पे भी बुलाया था? सही है. See, he's a very senior leader. So he should I don't come. think we should make comments about a very. No, sir, but what he said is correct. See, I will tell you. Very senior. Mr. Pratap Singh Rane is such a senior leader. He knows everybody in India. He has relations cutting across the party line. I was so small when I had the opportunity of traveling with him for some weddings, and I have seen how his relationship with leaders of other political parties. So anybody supporting somebody, I will remember if you remember, I do not know, when Atal Bihari Vajpayee and all they had come for national executive, Pratap Singh Rane as the chief minister of Congress party had hosted a breakfast meeting at his bungalow in Alki, if you remember. That was his way of doing politics. No, sir, but इथून कार्यकर्त्यांनी मेसेज घेऊ. कार्यकर्त्यांनी सर फोटो घ्या. सर, कार्यकर्त्यांनी किती मेसेज घेऊ? होय रे. आज काम देना मरे. बसा फोटो गेला Yes. ओके